ছনং জাতীয় সড়কের কালাইন লক্ষ্মীপুরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয় আজ সকাল 10:15 মদনপুরগামী VR 44G8915 নম্বরের দূরপাল্লার মালবাহী ট্রাক তীব্র গতিতে স্থানীয় এক স্কুল ছাত্রীকে চাকাপৃষ্ট করে। লক্ষ্মীপুরে কাজ উদ্ধারের শিশু কন্যা 8 বছরের রিয়ানা বেগম দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে বর্তমানে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে এই মুহূর্তে পাঞ্জা লড়ছে। এদিকে দুর্ঘটনার পর থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসেন স্থানীয় জনগণের দাবি ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে ব্যর্থ প্রশাসন। তীব্র গতিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে পুলিশের ভূমিকা নেই। আর কত মায়ের কোল শূন্য করবে তীব্রবেগী বাহনগুলি, এই প্রশ্ন জনগণের। हमें हमारा ऑफिस में गया तो सवाल और मेरा जो ऑफिस में जा रहा था, सुबह में देखा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। मैं आया गाड़ी लेके, आने के टाइम पे देखा कि एक बच्चा और एक माँ उसको मेन रोड पे उसको पैक कर रही है। मैंने गाड़ी में पिक किया उसको, बच्चे को हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में जब मैं गया, यहाँ पे सिर्फ 2 स्टाफ थे, एक नर्स थी और एक सीनियर थी। तो उन लोगों ने मैं हेल्प कर नहीं पाया, तो मैंने ग्राफ लगा के मैंने हेल्प किया बच्चे को, हेल्प करके उसको पैकिंग करके उसको सिलचर में रेफर किया। मेरा पॉइंट यही है, एक काटेगोरी में इतना बड़ा एरिया है कि एक ही हम लोग का हॉस्पिटल है, तो कुछ भी होता है तो सीधा रेफर सिलचर कलान हॉस्पिटल, कलान CHC। मेरा अगर पेट में दर्द होता है वो लोग बोलते हैं रेफर टू सिलचर। ये क्या है? यही मेरा पॉइंट है कि सिलचर ना जाने के वजह इसको अगर मॉडिफाई कर तो बेटर होगा। ये हमारे जो MLA है 5 साल से क्या कर रहे हैं? ফের ছনং জাতীয় সড়কের কালাইন লক্ষ্মীপুরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয় আজ সকাল 10:15 মদনপুরগামী VR 44G8915 নম্বরের দূরপাল্লার মালবাহী ট্রাক তীব্র গতিতে স্থানীয় এক স্কুল ছাত্রীকে চাকাপৃষ্ট করে। লক্ষ্মীপুরে কাজ উদ্ধারের শিশু কন্যা 8 বছরের রিয়ানা বেগম দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে বর্তমানে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে এই মুহূর্তে পাঞ্জা লড়ছে। এদিকে দুর্ঘটনার পর থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসেন স্থানীয় জনগণের দাবি ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে ব্যর্থ প্রশাসন। তীব্র গতিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে পুলিশের ভূমিকা নেই। আর কত মায়ের কোল শূন্য করবে তীব্রবেগী বাহনগুলি, এই প্রশ্ন জনগণের।